घर काली ड्यूटी अच्छी सकाळु से कहले ना एठी रहया बोली तापर सेठी रखी ଆପଣ ହୋଟେଲ ରେ ରହିବେ पुरी रे होटल नेकी रहितलु सेठी तापर से सेठी मो संगे फिजिकल रिलेशन रखिथिले मते कहले मु कहले मैरिज ମାନେ ଆପଣ ତ मना करथिବେ हाँ मु मैरिज पूर्व तांको मु कहले मु ए सब मैरिज पूर्व करिया पे चाहू ना तमे घरे कुह मैरिज हे साइले सब जिंस जहाँ भी ये हम से कहले ना मो ऊपर विश्वास रख मु मैरिज करबी आ धोखा देबिनी बहुत तरह सुसाइड करिया पे चेष्टा करिछि सुसाइड को बापा मां को कथा मोड़ मो बापा मां को मु तो कोन मने पकड़ सारे मो बापा मां को इज्जत सब मो जको पड़ेला बाबा मु किंतु एबे किछि तुमको आंसर दे पारिबिन तापर गोटे थर से मते पुरी को नेतिले पुरी टे सेठी मते प्रपोज करथिले ठाकुरंग आगे ठाकुरंग माने साक्षी रखी कहले आ मु तते आज्ञा जगन्नाथ पुरी को मते नेतिले सेठे ठाकुरंग येटे मते कहले आ मु तुमको धोखा देबिनी आ मैरिज करबी आ कोन तुमको छाडी के जेबिनी आ मते विश्वास कर मु तुमको भल पाउची प्रपोज करथिले आ सेठे प्रपोज जेतु गोटे ठाकुरंग सामने रे जने मते कहूची एते ये करके मु तांको तरे विश्वास जाईथिली बहुत मन माने मु किछि भी ये करि पार नथिले जे कोन करबी कोन नै किंतु तापर तांको कथा रे मु विश्वास करी हां कली ठीक अछि बोली तापर से दिन सेटे हां से दिन राजी हेतिली तापर से दिन से मु कहली जिबारी आ घर काली ड्यूटी अछि सकाळु से कहले ना एठी रहया बोली तापर सेटे रखी ଆପଣ ହୋଟେଲ ରେ ରହିବେ पुरी रे होटल नेकी रहितलु सेटे तापर से सेटे मो संगे फिजिकल रिलेशन रखिथिले मते कहले मु कहले मैरिज ମାନେ ଆପଣ ତ मना करथिବେ हाँ मु मैरिज पूर्व तांको मु कहली मु ए सब मैरिज पूर्व करिया पे चाहू ना तमे घरे कुह मैरिज हे साइले सब जिंस जहाँ भी ये हम से कहले ना मो ऊपर विश्वास रख मु मैरिज करबी आ धोखा देबिनी तेन करी मु तांको कथा रे विश्वास जाई कि माने विश्वास त नुहे मु मना करिया सते से भी मते कहले ये करथिले रिलेशन रखिथिले मो सहित सेठी हाँ रिलेशन रखिथिले तापर ए सब जिंस इंती बहुत तरह भी मो संगे भुवनेश्वर आसिक रहिला परे बहुत तरह मो संगे रिलेशन रखिसंती अच्छा रिलेशन बेले से आपन किछि प्रतिष्ठित होउतले हाँ बहुत तरह से कहते तू कहीं व्यस्त होचु मु मैरिज करबी घरे कहबी ए सब जिंस मते कहंती तापर मु बहुत तरह मानि जाउतले गोटे थर जण संगे मु रिलेशन रखि सारछि ठाकुरंग सामने रे ये आ तापर सेटे कोन तांको अमान्य बा अविश्वास कोन करबी कथा आपन भरोसा भी हाँ मो संगे एमिति कथा होंते जिमते मु केबे ये भाबी नथले से मते धोखा देबे बोली मते एमिति सब कथा हुंती तापर एमिति 2 वर्ष पर तांको मु कहली घरे जाके कुह बहुत टाइम होउची मोर भी घरे ये होउची आ तार मु भी मो एज भी बढ़ुची आ मु घरे आपन तम घरे जाके कुह से मते बहुत तरह माने बुले के कथा कहले हां कहबी तू व्यस्त होनी ये से होनी कहया परे बहुत तरह झगड़ा झाटी भी हेची तापर एमते है कि 3-4 वर्ष गला एमते 4-5 वर्ष परे मो रूम लक्ष्मी सागर एबे रूम जोटे नेची सेठी के आसंती सेठी आसंती रुहंती गोटे थर जोटा कि तांको बाहागर ठीक हे जायछि से टाइम रे से आसीतिले दिन 20 तारिख जनवरी 20 तारिख रे मते आसीकी राति 12टा हलानी मो संगे मते रहया पे जिद कले मु कहले मु एते राति रे तुमको आनी पारिबिनी किंतु से कहले मु पी देछि गाड़ी बाडे देबी आउ रास्ता कोटे बाडे देबी तते एटा कोन ये हबो से ठीक लागबो मु कहली मु एबे जहा भी जा मु आनी पारिबिनी तुमको कहले ना हो ठीक अछि मु गाड़ी बाडे देबी कि जहा ये कर देबी तांकर मुख्य उद्देश्य कोन थिला आपन लागु मु जानि नि तांक कथा एपर्यंत जानि नथिले किंतु तापरे जेहेतु एते ये कले मु तांको रूम को आनिली मु सेठु एक रे ड्रिंक्स भी करथिले मु तापर से आसीले मो रूम को आसीला परे मो संगे माने रिलेशन रखिया पे जिद कले माने मद निशाशक्त अवस्था रे जिद कले मु मना करथिली तांको मु रखी भी नाही ये मंगलवार जेहेतु तिला मु हनुमान को पूजा करे मु तांको मना करे मो रूम को मंगलवार केबे भी आसीबनी शनिवार मंगलवार किंतु से दिन मंगलवार थिला से दिन आसीतिले से दिन आसिले मते मु कहली मु एबे जम्मा भी आज मु तम संगे कोन से जिंस किछि भी हबनी से तापरे राति 12टा पर मो संगे कहले राति 12टा हे गलानी आ मो जिंस मते दे मो संगे जबरदस्ती से दिन मु जते जहा भी मना कले भी जबरदस्ती रखी दिले मो संगे लागु छी जेंते आपन को रेप करा जाय ये तो आपन मना करथिले अमान्य करथिले से दिन भी बलात्कार करछन से दिन शायद मु तांको भल पाइबा से जो कांदी के मो संगे रिलेशन भी रखुदिले हे दिन भी बहुत कांदी संदी भी मते मो पाखडे मु किछि भी ताको कोन कहबी एक रे जने कांदुची आ जने जबरदस्ती रिलेशन रखुची तो मु एटे कोन भाबिबी आपन कोन लागु सेटा आपन को स्नेह संपर्क नाउटे रेप टाइप रो आपन से आगुरु तो मो संगे भल रे संपर्क रखिचंदी माने जेमति गोटे स्त्री को जत्ति स्नेह भल पाया दिया जाए से भलिया रखिचंदी तो से दिन जेहेतु मो पाखु आसिले
ସେଦିନ ମତେ କୋଳରେ ମାନେ ମୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କାନ୍ଦିକି ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଇଏ ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଇଛି ତମର କୁହ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ କହିନଥିଲେ ମୁଁ ଅଲଗା ଆଡୁ ଜାଣି ସାରିଥିଲି। ମାନେ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଛି ହଁ ତାପରେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରିଲେସନ ଆସିଛନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇସାରିଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜବରଦସ୍ତି ରିଲେସନ ରଖିଲେ। 25 ତାରିଖରେ ସେ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। 24 ତାରିଖରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିକି ଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିକି ସେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇନଥିବି ପିଇ ନଥିବି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଡେଲି ଇଏରୁ ଆସିକି ଖୁଆଇ ପିଆଇକି ଗଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ ହାତ ଧରିକି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି। ମୁଁ ମୋବାଇଲ ସେଦିନ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି ରୁମ ରେ। ଯୋଉଦିନ ଜବରଦସ୍ତି ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ ରଖିଛନ୍ତି ସେଦିନ ବି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି। ସେଇଦିନ ବି ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ନା ମୁଁ ଏକା ରହୁଛି ରୁମ ରେ ଏକା ରହୁଥିଲି। ସେଦିନ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଇଦିନର ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ବି ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି କହିଲେ କିଏ କରିଥିଲେ ଆପଣ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଇଏ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ଯାଇକି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସାୟଦ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାଟା ରେକର୍ଡିଂ ରଖିବି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କରିକି। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ରଖିଥିଲି ଆଉ ମୋର କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ନା ଇଏ କରିଥିଲେ ତ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ ରଖୁଥିଲେ ମୁଁ ରଖି ପାରିଥାନ୍ତି। ମୋର ଯଦି ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଯାହା ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯଦି ବି ଲୋକ ମତେ ବହୁତ କଥା କହିବେ ତ ମୋର ଏମିତି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା କେବଳ ମୁଁ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ରିଲେସନ ରଖିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଥିବ ନା ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ ନା ସିଏ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ? ନା ମୁଁ ଏଇଟା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରାତି 12ଟାରେ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ପିଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କାଳେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ କି କଣ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲେସନ ରଖିବିନି ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ସିଓର ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସିଏ ଜବରଦସ୍ତି ଆସିକି ରଖିଥିଲେ ପିଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଦିନ କେବଳ ତାଙ୍କ ମୁଁ କହିଲି ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିବେ ଯେ ହଁ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଘରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶାରେ କରିବେ। ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରୁଫ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ମୁଁ ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷ ବି କଥା ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ରିଲେସନ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ବି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ମୋବାଇଲରେ ରହିଲା ହେଲା। ସେ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବେଜିତ କରିକି ବଦନାମ କରିବେ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ କିଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୁଫ ବା ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ମତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରି ମାନେ ମତେ ମାରିଦେଇକି ବା ବଦନାମ କରିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଳଙ୍କ ବୋଳିକି ଯେ ହଁ ଏଇ ଝିଅର ଅଲଗା କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଦେଖ ଅଲଗା ଆଡେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ